नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आपण समस्त को शुभ सकाळ। आज हूँ के 11 तारीख ना आज हूँ मे 11 तारीख देखुं सकाळ कणिया खरा पूरा बाजिकी बाड़ीटा केते सुंदर लगुच लगे समस्त को सर्वप्रथम शुभ सकाळ। तो दर्शक बंधु आशा कर समस्त भल थे मुझे बहुत भल अच्छी बिंदास अच्छी चलतु वीडियो स्टार्ट करिया आगु आपण मान रिक्वेस्ट यदि आप वीडियो भल लगुच लाइक करदे सांग मान शेयर करदे सहित आप चैनल नुआ थे चैनल टी सब्सक्राइब करदे। तो चलते वीडियो स्टार्ट करिए। तो दर्शक बंधु आप देखिए मुझे ठेकी धरी है लगे ठेकीटा धरी आ छुरी धरी बैगन गुड़ा फड़ी से बाबू तुलीदेवे कहते मुझे कहली नाई तुड़बनी रुह रविवार दिन तोड़ा मेचे अच्छी परिवा सरीज तोड़ा। तो चलते आज बाड़ी कौन कौन फड़ी मुझे देखईदेवी है कि एगा सब देखुं बैगन गछ गुड़ा सब छेली खाई मझे देखी पूरा नंडा होता सब पालिकी थे फूल फल देवा पूरा स्टार्ट कर देखी पार्टी नहीं एगा सब एगा पूरा एगा एत को खाई माने ये था खाली छेली खाईदे मझे आम एपट सेपट गलु छेली खाई सब नंडा कर ये शाग गछ गुड़ा देखुली मझे सब मरी जाइए पुणी थर मंजिका झड़ी जाइए एगुड़ा पुणी थर शाग हम वर्षा है मैंने आउ थे शाग गछ उठी चारा सब छोट छोट हो सब क्या देखा कैमेरा रे। तो शाग कि शाग नवा बोईताल शाग दीटा नवा नवानी आप देखी पार्टी यहाँ बैगन अच्छे ओ माँ देखुं तो माने कौन पाई मु परिवा चाष करने इच्छा करूना आम नदीकटे आम बहुत परिया चाष हुए एथर प्राय वर्ष परिया समस्त बंद कर देते केवल यही कारण देखते माने बैगनटा गचर फली माने गेंडा खाईकरी को काटे जीवन ना कौन धुआटे खाईकरी फली मुझे तुली बोली मना कली बाबू को नहीं थाऊ देखला देखते गेंडार भाग ये बड़ बड़ सब गेंडा नुहे माने युवा देखते ये गेंडा ये सब खाईकरी गछ पत्र फल माने तार किसी अवस्था रखना देखते एगा सब आम नुड़की बैगन एटा भी देखो खाई एटा भी खाई काटिदवा एटा आम लंका गछ एगा ए वर्ष आम पुहा चारा करूँ तो ये पुराना गछ गुड़ा थी फुल हो गला नहीं हम आ पुणी थे एटा एटा तुलबानी कि खाईदे ना एटा तुलीदेवी ना आउटे बड़ हम आउटे बड़ हम काटदेवी जाकी ठीक ठाक अच्छे तुलीदे भावी गेंडा तो खाई दौरान आ बड़ तो करते दौना तुलीदे तुलीदेवी बैगन भजाटा है हम आ यहाँ देखते यहाँ मोर यहाँ गोटे गछ देखते यहाँ फड़ी से केमती सब धला बैगन सब भाई घर मुझे चारा आनी आप देखी चारा आनी सेगुड़ा सब एका अवश्य मुझे माने पाइली जे गोटे आइडिया पाइली जे गछ गुड़ा जदि आम लगौचु अगड़ जदि भी छिड़े दिए जाए ना कौन तार एमती सब झांपुड़ा हम गछ गुड़ा डाल मिलेगा माने बेसी बड़ गछ हम ना बढ़िया से फल भी फल देखते बैगन फड़ी छोट छोट बैगन के गोटे दुईटा ये 3टा बड़ बड़ बैगन तोड़देवा एमती तोड़े माने गछ गुड़ा से छाली फेरी तार उतरी जीव ना से मुझे भी तोड़ते चेष्टा कर बैगन मोर माने गछर तार छाल फाल सब उतारी देछि मुझे छुरी व्यवहार करछि काटिया बैगन ढेर गुड़ा पड़ी बैगन आज बहुत गुड़ा बाहर देखो एटा गोटे एटा टिके टाण हो गलानी थाउ न तारा हबो
ନା ସାର୍ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଫଳିଛି, ଏଇଟା ସବୁ ବଡ ହେଇନି, ଏଇଟା ବଡ ହବ ଥାଉ। ତାପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାନେ ରୁଡ଼କି ବାଇଗଣ ଯୋଉ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବାଇଗଣ। ଏଇଟା ବି ବଡ ହବ ନା ଏତିକି ହଁ ନା ଲମ୍ବା ହବ, ଏତିକି ପୁରା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଳିଛି ବାଡିରେ। ଏଠି ପୁଣି ଏଇ ତିନିଟା ଫଳିଛି, ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଉ। ଏଠି ଦିଟା ଅଛି, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ମାଟି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲାନି କି, ବର୍ଷାରେ ସବୁ ମାଟି ଗୁଡା ଏଇ ଯୋଉ ବାଇଗଣ ଲାଗିଯାଇଛି, ଛୋଟ ଅଛି ନା ଗଛ ଗୁଡା, କାଦ ସବୁ ଛିଟକିକି ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଭୂଇଁରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଥାଉ କଣ ହେଇଯାଇଛି ତୋଳି ଦଉଛି। ନା 2 ଦିନ ପରେ ଆଉ କଣ ଏଇଟା ଗେଣ୍ଡା ତଳ ପଡିଛି ନା, ଏଇଟା କେନା ଏଇଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖ ଆଇ କଲ ଏଠି ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି, ଏକା ସବୁ ପପେଆ ଚାରା କରୁଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଲଗାଯିବ। ସବୁ ପପେଆ ଚାରା ହେଇଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଲଗାଯିବ। ଏଇ ଜାଗା ଟା ଲଗାଯିବ, ଆଉ ସେପଟେ ତ ଜର୍କି ଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ, ଆମ ବାଡିର ବାଇଗଣ। ଘରେ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଗିଚା କଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା କି ଗଛ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିହାତି। ଏଇଟା ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଖସା ଗଛ ନା କେମିତି, ଏଇଟା ଖସା ଗଛ, ଅରିଜିନାଲ ଖସା ଗଛଟା। ଇଏ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଏଇଟା କି ଗଛ। ଆମ ବାଡିରେ ଏଇଟା ଆପେ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଖସା ଗଛ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ, ଏମିତି ସବୁ ଖସା ଗଛ, ପତ୍ର ଗୁଡା ପୁରା ଏମିତି, ପତ୍ରକୁ ବି ଖାଆନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଗଲା, କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ବାଇଗଣ ବାହାରିଗଲା। କିଲେ ହବ କି, କିଲେ ହବନି, ସେଇ 750 800 ଗ୍ରାମ ଯଦି ହବ ଆଉ। ଯଦି ଲଗେଇବେ ବାଡିରେ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ତଟକା ପନିପରିବା ବାହାରିବନି କି, ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ପୋଇ କାଟିବା ଆସ। ଏଇଠି ପୁଇ ଡୁଙ୍କ ମାଚିଟା ଦେଖ, ପୁରୁଣା ଗଛଟା ଆମର ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଗତ ବର୍ଷ ଲଗେଇଥିଲୁ ପୁରୁଣା ଗଛଟା ହେଲା କି, ତାପରେ ସେଟା ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରିନଥିଲୁ, ସେଟା ମୋଚାଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋଚାଟା ସଜେଇବା ପାଇଁ ହବ। ଏଗୁଡା ଏ ସବୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଲିଗଲାଣି, ଆମର ମାନେ ପୁଇ ଚାରା ଆହୁରି ହେଇଛି, ଢେର ଗୁଡା ହେଇଛି ହେଲା, ତା ସହିତ ଏଇଟା ଦେଖ ଏତିକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟା କାଟିଦେବି କି, ତଳ ଆଡେ ଇଏ ହେଇଛି। ଓହୋ ଏଇଟା ପୋଇ ଗଛ, ହେଇଗଲା ପୋଇ। ଆଉ ଏଇଟା ଶିମ ଟା ଯୋଉ ଗତ ବର୍ଷ ମାଟିଥିଲା ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଥିଲା, ଗଛଟା ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗଛଟା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଏଟା ପୁରା ଫଳ ଫଳିବ ନା, ଟାଇମ ପୁରା ଫଳ ଫଳିବ ଆରାମସେ। ଦେଖିଲେ ବାଡିରେ ବାହାରିଲା ପୋଇ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବାଡିରେ ଆମର ବାହାରିଲା ପୋଇ ବାହାରିଲା, ତା ସହିତ ପୁଣି ବାଇଗଣ ବାହାରିଲା ହେଲା କି। ଖାଲି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମାର୍କେଟ ରୁ ଖାଲି ବିଲାତି ଆଣିବାର ଅଛି। ହଁ କି ବିଲାତି, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ପୋଇ ସବୁ ଘାଣ୍ଟ ହବ, ରାନ୍ଧା ଯିବ ଆଜି। ବା ଖିଆଯିବ, ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ତୋଳିବା? ଶାଗ ମୁଁ ତୋଳି ଦେଇଥିଲି, ସୁଜନା ଶାଗ ମୁଁ ତୋଳି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଶାଗ ତୋଳିବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତୋଳିବା। ଆଉ ଶାଗ ଭାଜିଛି, ଖାଲି ସୁଜନା ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ବିଲାତି ଦେଇକି ରାନ୍ଧିଲେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ହାଇ ଦେଖ କେମିତି ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଗେଡା ଦେଖ। ତମେ ଆଉ କୁହନା ମତେ ଶୁଖୁଆ କଥା, ମତେ ଶୁଖୁଆର ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମେ ଖାଅ ତମେ ଜାଣ।
ବେଶୀ ତୁଳିବାନି କାହିଁକିନା ଫଳ ଫଳୁଛି ନା ଶାଗ ଗୁଡା ବେଶୀ ତୁଳି ଦେଲେ ସେପଟେ ମାତି ଗଲାଣି ଭାଇ ସେପଟେ ଗଲାଣି। ହେଇଗଲା ଶାଗ ତୁଳା ହେଇଗଲା। ଏଇ ଦେଖ ଏଟା ଏ ଫୁଲ ଗୁଡା ତୋଳିବି କି ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ହଉଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ ତୋଳି ନଥିଲି ମଝିରେ ନେଇଯିବା ଶାଗ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଦବା ଆଉ। ଏଇଆ ଦେଖି ବାଉଁଶ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଗଛ ସବୁ ମରି ଯାଇଥିଲା ସବୁ ହେଲା କି କାଟି ଦେଇ ଯିବନି ଏରା ଚାରା ହବ ଏଇଟା ପୁହା ଏଟା ନେଇକି ନଦୀ କଡ ଆଡେ ଲଗେଇଦେଲେ ହବ। କାଟିବୁ ନା କାଟିବା ପାଇଁ ରଖିଛି କି ମୁଁ ତାଡିକି ନେଇକି ଲଗେଇବ ବୋଲି ରଖିଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ଏକା ତୁଳି ଆଣିଛି ହେଲା କି ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ଏ ପୋଇ ଶାଗ ଲାଗି ଏଠି ବାଇଗଣ କୁନ୍ଦୁରି ଫଳିଛି ଆଉ ତୁଳିବା କି ଆଉ ତୁଳିବା କି କୁନ୍ଦୁରି ଦିଟା ତୁଳିବା